ପିଲାମାନେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ। ତ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ତମମାନଙ୍କର टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर 3 टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। तो चला मैं स्टार्ट करवा वीडियो देखिया पूर्व चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करदबा बेल आइकन को दबे दब नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाई लाइक शेयर कर दो। तो पिला माने देखिबा प्रथम क्वेश्चन कोन देछि काहाकु देखि गोसाईंको देहरु गम गम झाळ बोही गला। काहाकु अगाधु साधु पाणु राधु। काहाकु देखि पिला माने ना पाणु। काहाकु ना पाणु को देखि गोसाईंको देहरु गम गम होई झाळ बाहरी गला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एटा भी 2024-22 रे पड़थिला 22 कॉमर्स रे 24 साइंस रे। नेक्स्ट केउ शासन रे शासक शासित एक अभिन्न गणतंत्र राजतंत्र साम्यवाद एक छत्रवाद कौन हम पिला माने ना हेजिबो तमर कौन ना गणतंत्र। कौन ना गणतंत्र शासन रे शासक और शासित एक ओ अभिन्न। नेक्स्ट केउ शासन रे लोके निज निज को ही शासन करिथांती। केउ शासन रे राजतंत्र प्रजातंत्र गणतंत्र व्यक्तितंत्र। तो केउ तंत्र पिला माने ना गणतंत्र कौन हम ना केउ शासन ना गणतंत्र शासन रे लोके निज निज को ही शासन करिथांती। नेक्स्ट तो कौन अभाव थिबा जाए गणतंत्र रे सफलता आशा करिबा विडंबना मात्र। कौन पिला माने कहब दुई बेला दुई मुठा खाइबा देश प्रेम गणशिक्षा गणचेतना विवेक विचार। कौन हम ना गणशिक्षा और गणचेतना। नेक्स्ट आखि को देखी ब्राह्मण काहाकु देखी ब्राह्मण गोसाई को आखि तालकु फसीगला। ता काहाकु देखी पाणु राधु अगाधु ना माकड़ को। काहाकु देखी पिला माने ना पाणु। काहाकु देखी ना ब्राह्मण गोसाई आखि तालकु फसीगला। नेक्स्ट मझिरे मझिरे चढ़ईर थंट और काहार बेंट सुना जाउथिला बोली वर्णना करा जायछि। कोदाळर कटुरीर कुऱ्हाड़ीर तलवार कार पिला माने ना कुऱ्हाड़ीर कार ना कुऱ्हाड़ीर। नेक्स्ट मस्त बड़ ठेंगाटीए धरी बुदा उहाड़र रास्ता ऊपर को उठिथिबा लोक को देखी पुरोहितंकर कौन हैला देहरु झाड़ बोही गला मुंड झमझम हे गला आखि खुशी हे गला छाती रे पवन टिगला। कौन हम पिला माने ना हेजिबो कौन ना देहरु झाड़ बोही गला। कौन हैला ना देहरु झाड़ बोही गला। नेक्स्ट गणतंत्र शासन रे आज आमर ए अवस्था पई किए दाई देश जनता आमे निजे आपण माने। किए दाई पिला माने ना आमे निजे। नेक्स्ट बिराड़ी वैष्णव माने शासन क्षमता पाइबा लोभरे कौन हेबाकू भारी पड़ती। भड़ाटिया लोक प्रतिद्वंदी जनतार प्रतिनिधि शासक। कौन हम ना जनतार प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन गणतंत्र रे जनतार शासन किपरि हेबा स्वाभाविक परोक्ष प्रत्यक्ष स्वप्निल दुष्प्राप्य। किपरि हेबा आवश्यक ना परोक्ष गणतंत्र रे जनतार शासन परोक्ष हेबा स्वाभाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंढाशाला भितरे गधिया केउ पोशाक रे रहे। मेंढा पोशाक गधिया पोशाक साधा पोशाक धड़ा पोशाक। केउ पोशाक पिला माने ना मेंढा पोशाक। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत रे सामाजिक न्यायर स्वरूप किपरि। लंका रे हरिशब्द परी ढोल भितरे मूषा परी बापारा ढिंगेगिड़ परी उष्ण धान गजा हेबा परी। तो कौन हम पिला माने ना लंका रे हरिशब्द परी। नेक्स्ट गणतंत्र शासन रे लोके काहाकू शासन करते प्रजा को राजा को निजे निज को निजे अन्य काहाकू ना निजे निज को काहाकू ना निजे निज को ही शासन करती। नेक्स्ट लोक प्रतिनिधि मनोनयन को गणतंत्र रा कौन बोली वर्णना करा जायछि। मेरुदंड पदचिन्ह सारबत्ता मुखशाला। कौन हम ना मेरुदंड। नेक्स्ट
ପୁରୋହିତ ନିଜ ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ମକଚି ଛେଳିର କଣ ହଲାଇ ଦେଖିଲେ? ସିଂହ, ଲାଞ୍ଜ, ଗୋଡ଼, ଅଣ୍ଟା। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା ଲାଞ୍ଜ। କଣ? ନା ଲାଞ୍ଜ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିଏ ଛେଳିଟିକୁ ଆଦରରେ ଛାତି ପାଖରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା? ଅଗାଧୁ, ପାଣୁ, ରାଧୁ, ପୁରୋହିତ। କିଏ ପିଲାମାନେ? ନା ଅଗାଧୁ। ନେକ୍ସଟ, କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କଦାପି ଅସମ୍ପନ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ? ବିଧାତା, ଜନତା, ଲୋକତନ୍ତ୍ର, ଗଣତନ୍ତ୍ର। କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ? ନା ବିଧାତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ନା କଦାପି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିହ୍ନିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହାର ବିଜୟ ହୁଏ? ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା ନା ଆତ୍ମବଡ଼ିମାର, ବିବେକର, ସରଳତାର। କାହାର? ନା ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡାର ପ୍ରଭାବ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଗଳ୍ପର ଅବତାରଣ କରାଯାଇଛି? ଲଙ୍କାର ହରିଶବ୍ଦ, ବାପାର ଢିଙ୍କିଗିଲ, ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର, ମାଙ୍କଡର ପିଠାଖିଆ। କଣ ହବ? ନା ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଶାସନଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ରାଜତନ୍ତ୍ର, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସାମ୍ୟବାଦ, ଏକଛତ୍ରବାଦ। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର। କଣ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର। କାହାକୁ ଦେଖି ପୁରୋହିତ ଘାବରେଇ ଯାଇଥିଲେ? ରାଧୁ, ଅଗାଧୁ, ପାଣୁ, ସାଧୁ। କାହାକୁ ଦେଖି ଘାବରେଇ ଯାଇଥିଲେ? ନା ପାଣୁ। କାହାକୁ? ନା ପାଣୁକୁ ଦେଖି ପୁରୋହିତ ଘାବରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ କଣ? ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ, ଏକକ ମନୋନୟନ, ଏକଛତ୍ରବାଦ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ। କଣ ହବ? ନା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଆଗରେ ହଠାତ୍ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବା ବିରାଟକାୟ ପୁରୁଷଟି କିଏ ଥିଲେ? ରାଧୁ, ଅଗାଧୁ, ପାଣୁ, ଜଗୁ। କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ନା ରାଧୁ। କଣ? ନା ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଆଗରେ ହଠାତ୍ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବା ବିରାଟକାୟ ପୁରୁଷଟି ରାଧୁ। ନେକ୍ସଟ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜକୁ କଣ କରନ୍ତି? ଶାସନ, ଶୋଷଣ, ପୀଡ଼ନ ନା ଉଦ୍ଧାର। କଣ କରନ୍ତି? ନା ଶାସନ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁମାନେ ଦୁଇ ବିରାଡ଼ିଙ୍କ ପରି ଖାଲି ଓଠ ଚାଟି ମିଟି ମିଟି କରି ଅନାଇ ରହୁଛନ୍ତି? ମାଙ୍କଡ଼, ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଶାସକ, ଭୋଟଦାତା। କିଏ ପିଲାମାନେ? ନା ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୁଣହୀନ ନୀତିହୀନ କେତେକ ପ୍ରତିନିଧି ନିଜ ହାତରେ କଣ ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି? ନ୍ୟାୟ, କ୍ଷମତା, ଶକ୍ତି, ଅଧିକାର। କଣ ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ନା କ୍ଷମତା। କଣ? ନା କ୍ଷମତା ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ପୁରୋହିତେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ? ରାଧୁ, ଅଗାଧୁ, ପାଣୁ, ଯଜମାନ। କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ? ନା ଯଜମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ପୁରୋହିତ ଗାଁକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଶାସନରେ ପ୍ରଭୁ କିମ୍ବା ଦାସ, ଶୋଷକ କିମ୍ବା ଶୋଷିତର କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ? ସମଷ୍ଟିଗତ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱାଧୀନ। କଣ ପିଲାମାନେ? ନା ହେଇଯିବ ତମର କଣ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଶାସନ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକୃତ ବିଶେଷତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ? ଗଣଙ୍କ, ଚଣଙ୍କ, ରାଜାଙ୍କ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା ଗଣଙ୍କ। କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ନା ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଶାସନ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକୃତ ବିଶେଷତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ, ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଶାସନ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ? ଏକଛତ୍ରବାଦ, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ରାଜତନ୍ତ୍ର, ସାମ୍ୟବାଦ। କଣ ହବ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର। କଣ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର। ନେକ୍ସଟ, ଅଧିକାର ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ଦେଶର ଜନତା ଉପରେ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା କଣ ବିଶେଷ କାମ କରେ? ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା, ଘୋଷଣା, ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗ, ସାଧୁତା। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା। କଣ? ନା ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା। ନେକ୍ସଟ, କୁସଂସ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାବିହୀନ ସମାଜରେ କେଉଁ ଅଧିକାର ଚିଲିକା ମାଛ ପରି ସ୍ୱପ୍ନିଳ ଓ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ନା ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର, ଭୋଟଦାନ ଅଧିକାର, ସାମାଜିକ ଅଧିକାର। କେଉଁ ଅଧିକାର? ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର। ନେକ୍ସଟ,
शासन संबंधी ज्ञान रे सुशिक्षित भोटदाता माने कौन हेबा पई उपयुक्त? लोकप्रतिनिधि, प्रशासक, अध्यक्ष, मंत्री। कौन हेबा आवश्यक? ना लोकप्रतिनिधि हेबा आवश्यक। नेक्स्ट, गणतंत्र शासन रे आमर आज ए अवस्था पई के दायी? देश, जनता, आमे, आपण माने। के दायी? ना आमे दायी। आजिर जनता जनार्दन काहा परी ओठ चाटी तराजू धरुथिबा प्रतिनिधि मानकु अनाई रहिचंती? दुई बिराड़ी, दुई मांकड़, दुई भालू, दुई श्रुगाल। कहा परी? ना दुई बिराड़ींका परी। नेक्स्ट, केते वर्ष न पुरिले तमर बुद्धि हुए नाई बोली गोसाई महाराज पाणु कहिचंती? 80, 50, 60, 70। केते वर्ष? ना 60 वर्ष। नेक्स्ट, चारि हाथ ठेंगा धरिथिबा विराटकाय पुरुषटी किए? अगाधु, राधु, मधु, फगु। कौन हबो? ना अगाधु। चारि हाथ ठेंगा धरिथिबा विराटकाय पुरुषटी हेले अगाधु। परवर्ती क्वेश्चन, गणतंत्र शासन ही केउ प्रकार शासन? एथिरे संदेह नाही। श्रेष्ठ, कनिष्ठ, अदरकारी, दरकारी। केउ शासन? ना गणतंत्र शासन ही श्रेष्ठ शासन। नेक्स्ट, आजिर शिक्षित भोटदाता माने भोट देबाकू कौन हेतांती? उदासीन, तत्पर, सचेतन, अचेतन। कौन हेतांती? ना उदासीन। कौन? ना उदासीन। शेष क्वेश्चन 40 टॉप एमसीक्यू तीन तुंडरे जोड़ा भुवनेश्वर बेर लिखिचंती। काहाको देखी पुरोहितंक छाती पवन अटिगला? राधु, अगाधु, श्याम, दाम। काहाको देखी? ना राधु को देखी। काहाको? ना राधु। तो पिला माने तमनकर तीन तुंडरे 40 एमसीक्यू तो बहुत गुरुत्वपूर्ण। तो वीडियो भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देव। रहुछि। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।